ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਹੁਸੈਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਹੁਸੈਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਹੱਕ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਬਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜੋ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਜਾਇਲ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਹੁਸੈਨ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਛੇੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਨਾਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ 112 ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ 1122 ਭਾਈ? ਜੀ ਬਿਲकुल जी खैरियत है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ इसमें ग्रामी पता चल सकता है, इजी हो जाएगा। इम्तियाज नाम है मेरा। ठीक है इम्तियाज भाई, खैरियत सब ठीक? फर्स्ट टाइम तो मेरा साला गल होगी। नहीं फर्स्ट टाइम नहीं होई, ये 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਸਲਨ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਾ ਮੈਨੇ, ਥੋੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੁਝੇ ਬਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸਵੇ ਤਨਾਸਲ ਕਾਟ ਕੇ तुम्हारा मुंह में दे दूंगा, याद आया कोई? याद आया जो मिर्जा बशीर साहब ने कहा था कि अल्लाह काट लेना चाहिए था। हाँ जी, बहरहाल चलो जो भी मुझे बताते गाਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। नहीं वो आपने असल में कहा ना, जिक्र किया, मैं तो टॉपिक पे आना चाह रहा था। मैंने कहा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ। तो वो ਮੈਨੂੰ याद करा दो ना, मैं केड़ी गाल करा दी है। याद नहीं आया? नहीं याद ये भी नहीं आया? नहीं मुझे नहीं याद आया। क्या गाली दी? अच्छा नहीं गाली क्या दी थी ये नहीं याद, वाकया याद आ गया ना? नहीं मुझे नहीं याद है। अच्छा चले ठीक है, सही बात है। चले कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। आप करें बात जो नहीं हो सकता है आपको गाली वगैरह मुझे याद करवाएं तो हो सकता है याद आ नहीं, कोई मसला नहीं, वो बाद में कर लेंगे। आप जो टॉपिक है वो उस पे बात। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਪਾਲਟਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਮਾਮਲੇ में नहीं बोलूंगा, फिर ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ मैं अपने हिसाब नाल सर्जरी करांगा। जी प्यारे 1122 भाई, आपको बड़ा अच्छा लगा। इम्तियाज भाई खैरियत से आप ठीक हैं? जी ठीक है जी ठीक है। आपने एक चीज़ लिखी कमेंट सेक्शन में, वो ये लिखी कि वो नबी होंगे या नहीं। जी क्या आप लिखा? आप सवाल अपना दोबारा रिपीट करना चाहते हैं? पहले आपने इस सवाल पे बात करनी है। ये जो आमिर नज़ीर साहब बात कर रहे थे कि ये इनकी मुसल्लमात हैं रूहानी खज़ाइन, उससे मैंने कोई चीज़ साबित करनी है जो अभी टाक मास्टर साहब के अपने उनके मुंह से आपने दरवाई है बात कि वो आपको काफिर समझते हैं। क्या आपने इस टॉपिक पे बात करनी है या मेरे सवाल पे बात करनी है जो मैंने नीचे रखा था? ठीक है, ये आपने याद रखना है कि आपके कमेंट या आपके नीचे मैसेज के ऊपर ही मैंने आपको दावत दी, आप स्टेज पे आए, तो बात होगी उसी पे जो मैं मौजू बयान कर रहा था।
कोई बात यानी नहीं। मिसाल के तौर जी पर मैं आप ही की बात का जवाब आपसे लूंगा या सवाल आपसे पूछूंगा रादर देन के चौथे महल्ले में किसी ने क्या कहा, ठीक है ना जी। जी हो तो गई। आप अपना सवाल दोहराना चाहेंगे, मैं आपको मौका देता हूँ ताकि मैं उस पर बात कर हाँ सकूँ जी, प्यारे भाई। हाँ जी। अब मैंने जो सवाल लिखा था आपने बयान भी कर दिया, जब वो आएंगे क्या वो नबी होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। अच्छा, इस सवाल को समझने के लिए आपको दो चीज़ों में फ़र्क करना होगा। अब मुझे जानना ये है कि आप फ़र्क करते हैं या नहीं। नबी और नबूवत, आपको पता है इन दो चीज़ों में फ़र्क होता है? नहीं, इसका मेरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। मैं बताता मेरा हूँ सवाल भाई। नबूवत पे नहीं है, मेरा हाँ सवाल है वो खबर, नबी होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल है। ज़बरदस्त। नबूवत का मेरे से इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक वो है, नबी यानी इसका होंगे या नहीं, ये मेरा सवाल था। ज़बरदस्त, इसका मतलब है आप ये मान गए हैं कि नबी नबूवत का कोई इससे लेना देना नहीं। इसका मतलब है नबी और नबूवत में आप फ़र्क करते हैं, ऐसा ही है ना? ये नबूवत को जिस तरह आप बयान कर रहेंगे, मिसाल के तौर पे कोई अल्फाज बयान करेंगे, तो उसका मतलब नबूवत आती है, नबूवत जाती है, नबूवत लानी होती है, नबूवत उतरती है। वो अल्फाज, उसके मायने, उसका मफहूम और होगा, ठीक है? और नबी, ये नबी है, वो नबी है, ये नबी था, ये नबी होने वाला है, ये नबी होता, उसकी कह लें कि मफहूम में क्या और इसलिए दोनों लफ्ज़ में मानी जो है वो बिल्कुल अलग-अलग कई बार हो जाते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि आपने जो तफ़सील बयान की, मैं उससे ये समझ पाया हूँ कि नबी और नबूवत एक अलग-अलग मौज़ू हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जो नबी होगा ज़रूरी नहीं कि अलग उसके है। पास नबूवत हो, और जिसके पास नबूवत हो ज़रूरी नहीं कि वो नबी हो। मैं सही समझा हूँ आपकी बात? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छा। इसका मतलब है जो नबी होगा उसके पास नबूवत भी होगी, ज़ाहिर बात है। और जिसके पास नबूवत हो वो नबी भी होगा। ज़ाहिर है, नबूवत और नबी एक ही चीज़ है मेरे ठीक है। हिसाब से। ये मतलब बयान करने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। इसका मतलब है कि जिसके पास भी नबूवत होगी वो नबी होगा। हाँ जी। ठीक हो गया। लें जी, जवाब आपका देने लगे हैं। किताबें हैं आपके पास? कौन सी? रूहानी खजाइन? क्या उसको को अभी ज़रूरत तो नहीं है उसकी, क्या ज़रूरत है? जी जी, ज़रूरत है ना, आपको जवाब नहीं देना? ठीक है, करें आप। जो आपने जवाब देना है तो मेरे पास किताब होनी ज़रूरी है। ठीक है, यानी मैं चाह रहा था कि ये ना हो आप कहें कि तुम अपनी तरफ से बात कर रहे हो। नहीं, नहीं, मैंने जो सवाल पूछा था आपको उसका जवाब दे दें कि जी वो जी जी, नबी जवाब। होंगे जी जी, वही जवाब या देने नहीं लगे हैं। होंगे। इसका जवाब देने सवाल लगे हैं, जवाब का बिल्कुल। हाँ होंगे या नहीं होंगे, बस जी जी, ये जवाब है। आपको जवाब चाहिए ना? हाँ जी। बस, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। यानी मैं ये चाह रहा था कि ये ना हो मैं किताब पढूं तो आप कहीं कहें ये अपनी तरफ से पढ़, इसलिए मैंने नहीं, चाहा कि मुझे मैं कोई पता कर लूं। जी, जी, ठीक। ठीक है। अच्छा जी, यार चाह पी है? चाह पी है? थोड़ी को मुनपा दे। अच्छा, अल कीजिए ना, चुस्की वाली गर्म करनी है ज़रा, मज़ा आने लगा है। बड़ी असर बात जड़ा ना, एक मैं खिड़की लगी। अच्छा, 1122 भाई। हाँ, अच्छा, माइक ज्यादा म्यूट, मजा सॉरी। नहीं लेना। अच्छा सॉरी, मैं मादरत चाहना वो मैं माइक म्यूट करना भूल गया, सॉरी। अच्छा जी, 1122 भाई, रूहानी खजाइन का वॉल्यूम है 3 और पेज है 59 और 60। उसमें मिर्जा साहब ने यह बयान फरमाया कि आने वाले मसीह के लिए नबूवत शर्ती नहीं है। नबूवत शर्ती नहीं है। इसका मतलब यह है कि नबी सिर्फ उनका एजाजी नाम होगा, नबूवत शर्त नहीं है, नबूवत नहीं होगी। यह मिर्जा साहब कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपके सवाल का जवाब दोबारा रिपीट करने लगा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह कहकर तो पुकारा जाएगा, मगर नबूवत उनके पास शर्त नहीं होगी। जी, अब इस सवाल के ऊपर आपको कोई एतराज है कि उनका एजाजी नाम नबी होगा, इस पर कोई दलील चाहिए? उनके पास नबूवत नहीं होगी, इस पर कोई दलील चाहिए? कोई एतराज है? जी जनाब, रखें। ठीक है जी। मैंने जो सवाल किया था, क्या वो नबी होंगे या नहीं होंगे, ठीक है? उनके पास नबूवत होगी या नहीं होगी, फिर तो ये जवाब बिल्कुल ठीक था। अभी आपने मुझे मुख्तसर जवाब देना है। नबूवत का जो लफ्ज़ है ना, उसको एक मिनट साइड पे रख के आपने सिर्फ इतना बता दें कि वो नबी होंगे ना। आप ये बता दें हाँ होंगे, बस बात खत्म हो जाती है। जी जी, मैंने आपको जवाब दिया है, आप अगर सुनते आपको पता चलता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इसका मतलब है आपका सवाल दोबारा रिपीट करना दो चीज़ों से खाली नहीं। या आप टाइम बाय कर रहे हैं, या आपको पता चल गया है कि ये एक डेड एंड है, इसमें ना आप मेरे जवाब को गलत कह सकते हैं ना सही। अगर सही कहेंगे तो आमिर सही हो जाएगा, अगर गलत कहेंगे तो मिर्जा साहब गलत हो जाएंगे। आहा, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। बात कीजिएगा आमिर हक से, जरा देखभाल कर। जी जनाब,
سوال میں دوبارہ جواب آپ کا ریپیٹ کر دیتا ہوں امتیاز بھائی، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تو ہوں گے مگر نبوت کی شرط ان کے ساتھ نہیں ہے. جی کہیں جی غلط ہے یہ جواب میں نے دے ٹھیک دیا. ہو گیا، نبی وہ ہوں ہو گے. گیا. پھر دیکھیں آپ نے ابھی مجھے 2 فقرے سنائے ہیں. وہ نبی تو ہوں گے لیکن ان کے پاس نبوت نہیں ہوگی. آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے؟ جی غلط ہے نا یہ، ہوں. نہیں غلط میں ہے نے نا. کب کہا ہے غلط ہے؟ میں نے کہا یہ میرے صحیح ہے، سوال کا جواب صحیح نہیں ہے، ہے. صحیح ہے، نہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال تھا کیا وہ نبی ہوں گے یا تو نہیں میں ہوں نے گے. کیا تو میں نے کیا بولا ہے؟ میرے جواب دوبارہ ریپیٹ کرنا. وہ کیا ہوں آپ گے؟ نے کہا ہے وہ نبی تو ہوں گے ان کے پاس نبوت نہیں ہوگی. ہاں تو اس میں آپ کے سوال کا جواب کیا ہے بھلا؟ یہ 2 جواب ہو گئے نا. آپ نے 2 جواب دے دیے، مجھے ایک جواب چاہیے. ایک کے ساتھ ایک فری. ایک کے ساتھ ایک فری دے رہے ہیں نا، تو مجھے ایک ہی دے دے. کہہ ایک دیں دے ہاں دیتا وہ ہوں. نہیں ہوں گے جی یا ہوں گے. جی میں نے آپ کو بتایا، ہاں جی. آپ نہ اس جواب کو غلط کہہ پا رہے ہیں. میں کیوں نہ، آپ میں بولوں گا نہیں. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا غلط یا صحیح کرنے کی اس کو. میں نے تو آپ سے سوال آگے کیا تھا، نیچے کیا تھا، آپ نے اس کے اوپر مجھے ریکویسٹ بھیجی. جی اس جی کے جواب میں آپ مجھے 2 جواب اس دے لیے رہے ہیں. بھیجی تھی، اس لیے بھیجی تھی کہ 2 اس جواب سوال دے کے رہے ہیں اوپر ماننا اور ہوا. اس پہ آپ اس سوال کے متفق اوپر ہے. جی جی یہ جی بھی آپ نے منطقی بتا دیں بھائی، کہ یہ جواب امتیاز جو آپ نے بھائی، دیا جی جی وہ میری امتیاز بھائی، مسلمات سے دیا ہے. اس ہاں سوال جی کے اوپر میں نے آپ کو انویٹیشن اس لیے بھیجا تھا کہ جی زمانہ ہوا اس سوال کے اوپر مجھے کوئی احمدی پیارا دوست ملا نہیں تھا. ٹھیک ہے آج جی. آپ ملے ہیں تو میں انتظار کے اندر ہوں کہ آپ کا سوال تھا کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ آئیں گے وہ نبی ہوں گے یا نہیں. یہ آپ کا سوال. جی میرا جواب سنیں دوستو، میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم نبی ہوں گے، نبوت نہیں ہوگی. اب یہ اس کو صحیح ہاں کہیں یا بس غلط ٹھیک ہے، کہیں؟ بس ٹھیک ہے. یہ تو بات آپ کا جواب آ گیا نا کہ وہ نبی ہوں گے. جی نبوت نہیں ہوگی. یہی جواب آ گیا نا. یہ میرے جی سوال کا جی جواب ہے کہ وہ نبی ہوں گے. زبردست. جی جی زبردست. اعتراض ہے کوئی؟ ہاں تو بس اگلا یہی اعتراض، جواب مجھے چاہیے تھا بس. اگلا اعتراض. میں نے اگلا اعتراض پیش ہی نہیں کرنا. میں نے وہ بات کرنی ہے جو میری ہاں بھائی. اگلی بات تھی. اچھا اب سنیے گا ذرا، آپ نے اپنی بات کر لیجیے گا. سنیے گا، اب مسئلہ جی یہ ہے کہ ہمارے امتیاز بھائی سٹارٹ میں یہ بات مان چکے کہ نبوت اور نبی 2 الگ الگ موضوع شروع ہو سکتے ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی انسیت کے ساتھ یہ بھی مان گئے ہوئے تھے کہ نبوت ہو نبی نہ ہو، نبی ہو اور نبوت نہ ہو، یہ ممکن ہے. جب یہ خود مان گئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں 2 قدم آگے جا کر اس سارے مسئلے کو پہلے ہی حل کر چکا ہوں اللہ کے حکم سے. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ امتیاز بھائی میرے دیے ہوئے جواب پہ اعتراض کریں. اعتراض کر نہیں رہے ہیں. حوالے میں ذرا سیٹ کیے ہوئے تھے ترتیب میں، مگر وہ موقع نہیں مل پا رہا مجھے نا. آج بھی رہ جائے گا. امتیاز بھائی صحیح ہے یا غلط میرا جواب پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے جی. میں نے جو نیچے سوال کمنٹ میں کیا تھا اس ٹائم آپ کی جو بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر میں نے یہ سوال چھوٹا سا لکھا تھا. مجھے یہ تھا کہ آپ جو اس کا جواب اسی ٹائم وہاں پہ دے دیں گے، لیکن آپ نے اس ٹائم وہاں پہ جواب نہیں دیا کہ وہ نبی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جواب آپ نے ابھی دیا تو بات ختم. یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے منہ سے اس ٹائم جس ٹائم آپ بات کر رہے تھے اور میں نے کمنٹ کیا تھا، سوری، یہ اس ٹائم آپ اپنے منہ سے اقرار کر لیں کہ وہ نبی ہیں. بس یہ بس چیز اس ٹائم اچھا کے اس لیے کا تھی. میں اس نے کا اس نتیجہ ٹائم کے لیے اس کا سوال نتیجہ اس سے کیا مجھے نکلا؟ کوئی اعتراض، کوئی ڈبیٹ، کوئی اچھا لمبے چوڑے کام میں نے اس پہ نہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا اور نہ ہی میں نے کرنی ہے. جو ٹھیک ہے بات کرنے یعنی کی میں خواہش رکھتا ہوں وہ میں نے بیان آتے کی تھی. اس وجہ سے میں نے ایکسیپٹ کی تھی آپ کی ریکویسٹ. کیوں کہ جب آپ نے مجھے ریکویسٹ سینڈ کی تھی 1 منٹ اور 45 سیکنڈ میں نے وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں تھی کی. میں نے ہولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ میں اس کو ریجیکٹ کروں گا، کیونکہ میں وہ سوال پہ جواب بات ہی نہیں تھا کرنا چاہتا جس پہ آپ نے اتنا ٹائم لگایا. میں بات تب وہی بات کرنا چاہ رہا تھا جو جس کے اوپر میں نے ایکسیپٹ کی تب جو ٹاپک چل رہا تھا زبردست زبردست. یعنی کفر اس کا والا. مطلب یہ ہے کہ اس آپ پہ آپ کر لیں بات تو میں جی کرنا جی میری یعنی بات اس ہے. کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سوال کو آپ نے کمنٹ کے طور پر پیش کیا اس پر آپ سٹیج میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اور لیکن جو پھر بھی کی، اوریجنل موضوع نہیں تھا اس کے اوپر آپ آ کے بات کرنا چاہ رہے تھے. اچھا خیر، جو ضمنی بات پھر عامر بھی نذیر کی بھائی میں نے نے کی، بات، پھر بھی میں نے کی. آپ نے پھر بھی بولا کہ نہیں، سوال ابھی اپنا نہیں کی، دوبارہ ابھی نہیں کی. دہرائیں. ہاں، ابھی تو ہوئی میں نہیں نے بات. دہرایا، جواب لے لیا، بات ختم. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے حق ہے؟
सवाल नहीं, पूछ लें अगर उसी टॉपिक पे पूछना है तो, जो आपने भाई टाक मास्टर साहब से उसी पे किया ही है। है ना इम्तियाज भाई, उसी पे है, और किस पे जाऊंगा, उसी पे हाँ जी, पूछूंगा। करें। हाँ हाँ, आज सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नबूवत और नबी ये दोनों आपस में अलग हो सकते हैं या नहीं? ये उस टॉपिक से लेने देने, इसका कोई तल्लक नहीं है उस टॉपिक से जो मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं बहुत अच्छे भाई, आप जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो तो एक अलग टॉपिक है ना, हाँ मगर जी। जिस पर आपने मुझसे सवाल पूछा था और मैंने जिसका जवाब दिया और जिसमें जी चाहिए जी। तो ये था कि आप उस पर तबसरा करते, आपने नहीं किया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं मुझे आपने मुझे जरूरत ही नहीं इजाजत है दी, ना। तो मुझे मौका तो दें ना, हाँ जी, जवाब दे दें आप। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ, पूछ लें। जी जी, नबूवत और नबी ये दो हाँ, आपस में अलग हो सकते हैं या नहीं? मुझे इसका नहीं पता, इस पे मैं तहकीक करूंगा, अच्छा, स्टडी ठीक होगा। करूंगा। जी, अच्छा, ठीक है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, ऐसा मुमकिन है कि किसी पर वही ये विलायत आए और वो नबी बन जाए? इस पे भी मैं तहकीक करके बताऊंगा आपको। ठीक है। ये बताइएगा, वही ये नबूवत मुनक़ता हो चुकी है या जारी है? इस पे भी मैं तहकीक करके बता सकता हूँ आपको। ठीक है। मिर्ज़ा साहब के वालिद का नाम, इसकी तहकीक करेंगे, ये बताएंगे बाद में? उन्होंने दर्ज किया हुआ है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद इसकी तहकीक करेंगे। चलें, जज़ाकल्लाह, तहकीक जारी रखिएगा, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत जी। ले जी 1122। असल सवाल जो था, जो टॉपिक था, उस पे आप बात करना चाहें तो आपको वेलकम है, और बाकी किसी को भी, हर इंसान को वेलकम है, उस पे बात करना चाहे तो आ सकता है, जिस पे मैंने एक्सेप्ट किया था आपकी रिक्वेस्ट। जी जी जी, मैंने रिक्वेस्ट जिस बेस पर भेजी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। हाँ जी, वो अच्छा, होगी, लेकिन वो आमद नज़ीर साहब बात कर रहे थे कि नहीं वो आपके आप मेरे, मुसलमान से हम आपको जवाब देंगे, कि इस आप तो हर गुफ्तगू चीज़ के पे लिए। कह रहे हैं मैं तहकीक करूंगा, मैं तहकीक करूंगा, मैं हाँ तहकीक करूंगा। आप पैदाइशी अहमदी हैं इम्तियाज़ भाई या बाद में हुए हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पताशी अहमदी हूँ। ठीक है। तहकीक आपने बचपन में कर ली थी किस चीज़ की तहकीक? अहमदी होने की? अहमदी होने की नहीं, मैंने बड़े होकर तहकीक की, पहले कुरान मजीद को सच्चा ठीक समझा और तहकीक करके उसको सच्चा माना, और फिर ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे में तहकीक की, उनको सच्चा माना, और हम्म, उसके बाद मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम को सच्चा समझा और सच्चा माना। जी, झूठे मुद्दे नबूवत पर लाख लानत हो। इम्तियाज़ भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि आप अभी तहकीक करेंगे, तो आप अहमदियत पर, तो इसका मतलब है आपने तहकीक ही नहीं की। अहमदियत पे तहकीक है मेरी, क्यों नहीं तहकीक? जी, तो बताइए ज़रा कि नबूवत नबी से अलग हो सकती है। आपको पता है कि मिर्ज़ा उस साहब का टॉपिक पे, सबसे हाँ बड़ा मौजू, जय्यद मौजू, जिस पर उन्होंने वजाहत की है ना, तौज़ीह मराम में, इसी तरीके से हकीकतुल वही में, और एक गलती का अजाला में, वो मसला नबूवत है। पता आपको? यकीनन पता होगा। फिर बशीरुद्दीन साहब ने जो कलम रेजी की है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, वो किया हकीकतुन नबूवह, एक मोटी किताब, बेहतरीन। अब मैं आपसे मसला नबूवत पर बात करना चाह रहा हूँ कि नबूवत नबी से अलग और नबी नबूवत से अलग हो सकता है या नहीं? आप क्या समझते हैं? ठीक है जी, मैं मसला कुफर पे बात करना चाहता हूँ, मैं मसला नबूवत पे बात करना नहीं चाहता। तो आपने नीचे मैंने तो जो कमेंट था, ये किया था कि वो नबी होंगे कि नहीं होंगे, तो हाँ, सवाल आपका, तो आपने उसका मुझे कहा। उसका जवाब आपने दे दिया, बात खत्म, मुझे उसके ऊपर कोई अच्छा, बात आप मेरे है। जवाब, आपने बताया नहीं, आप मेरे जवाब से मुतमिन हैं या उसके मुखालिफ हैं? मैंने ये भी आपको नहीं पूछा था कि आप मुझसे कोई भी आप उसकी तफसील करें। मैंने यही अल्फाज जो आपने बाद में बोले मुझसे बात करते हुए, यही आप तब उस टाइम बोल देते, तो हो सकता था कि ये उस सवाल का मकसद पूरा हो जाता, लेकिन वो आपने उस टाइम वो अल्फाज नहीं थे बोले, मुझसे नहीं इम्तियाज भाई, बात करने के बाद बोले, तो नहीं मेरा उसकी वजह उसमें ये मकसद इम्तियाज भाई, खत्म उसके हो गया, पीछे, मेरे उस सवाल का मकसद खत्म हो गया। मैं मैं जब जब मुत्फिक हूँ नहीं मुत्फिक हूँ, वो अलग बात है। हाँ, ठीक है इस इम्तियाज बात भाई, से मैं यानी मुत्फिक हूँ देखें, जो आपने बातों बातों में की, जी इस जी जी, बात से मुत्फिक हूँ कि उनके लिए नबूवत जो है वो शर्त नहीं ठहराई। ठीक है, थैंक यू हाँ इम्तियाज जी। भाई। देखिए मसला, इम्तियाज भाई, मसला ये है कि आप एक तो ये चीज़ नहीं क्लियर कर रहे कि आप मेरे जवाब से मुत्तफिक हैं या नहीं, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कहाँ इस्लाह करनी है। आप मेरी इस्लाह भी नहीं कर रहे, ना मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आपकी ठीक ठाक तरीके से इस्लाह करूँ। ठीक है ना, वो भी आप मुझे मौका नहीं दे रहे, हल्का फुल्का आपने दिया मौका। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कमेंट किया कि जनाब जो है ना वो नबी होंगे कि नहीं। भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं ये टुक टुक कैसे खेलूंगा? तो इसलिए मैंने चाहा कि आप बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं, शेर वाली डीपी आपने लगाई हुई है, तो ज़रा फिर ज़रा खुल के ज़रा मज़ा आएगा बात का। वो बात ही नहीं हो पाई यार, आप तो ज़ेर तहकीक और ज़ेर तामीर हैं अभी। खैर चलें,
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیں جی میری طرف سے تو اتنی بات ہی ہے. امتیاز بھائی سے بڑا میرا اچھا انٹریکشن رہا اور میں سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت طریقے سے ایک ہمارا تبادلہ خیال ہوا ہے. امید کرتا ہوں کہ بہت سیکھنے ہاں کو جی، ملا. اگر کسی نے مسئلہ کفر میں بات کرنی ہے تو وہ کر لیں جو ٹاک ماسٹر صاحب سے کر رہے تھے. نہیں میں تو آپ زیر تحقیق ہیں اصل میں, ورنہ میں ضرور کرتا. ہاں جی، نہیں میں نے اس پہ تحقیق کر لی ہے مسئلہ کفر پہ. نہیں وہ تو ٹاک ماسٹر صاحب سے میں مطمئن ہو گیا. انہوں نے ایسا دو ٹوک ڈنکے کی چوٹ اور خم ٹھوک کے جواب دیا ہے, میں لاجواب ہو گیا. ٹاک ماسٹر ٹھیک ہے صاحب نے بڑا دھڑلے سے انہوں نے کہا ایسی کی تیسی تم لوگوں کی جو ہے بہترین. تو میں مطمئن ہو گیا ان سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو امتیاز بھائی, اگر بہت کبھی اچھا بھی لگا. کسی کو اس مسئلے پہ بات کرنی ہو تو جو اگر یہ بس الفاظ نہ بولیے گا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ارے وہ کیونکہ تو احمد نہیں, نذیر صاحب نے اسی ٹائم بولا تھا تو میں نے اسی ٹائم ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی تھی کہ ان کے کسی بھی بندے کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. جواب میں دے کے میں دوستوں اوپر کے حاضر ریکارڈ ہوا کے تھا. لیے, میں امتیاز بھائی ایک منٹ رکیے گا, معذرت انٹرپشن کے لیے, یہ میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بتا دوں, ریکویسٹ عامر نذیر صاحب نے نہیں بھیجی تھی, ریکویسٹ میں نے بھیجی تھی. جی ہاں ریکویسٹ جی ہاں مسئلہ جی، وہ کفر پر نہیں بھیجی تھی, ریکویسٹ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے نبی ہوں گے نہیں ہوں گے اس پر بھیجی تھی. ہاں اب جی، وہ انہوں میں نے نے صرف اپنی سوال مطلب تھا، وہ سوال کے حد تک جی تھا وہ. انہوں نے اپنی مطلب برآری کے لیے اگر کسی ٹائم پر ریکویسٹ قبول کیا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا جواب نہیں ہے. بالکل, میں نے 5 سوال آپ سے پوچھے ہیں, 5 کے جوابوں میں آپ نے یہ کہا ہے آپ کی ابھی تحقیق نہیں آپ کریں گے, تو اس کو کہتے ہیں آپ کے پاس ابھی جواب نہیں ہے. میرے خیال سے امتیاز بھائی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنے میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے بھی میں بھی کوئی عالم دین نہیں ہوں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں, مجھے اس کا جواب نہیں آتا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں میں مجھ سے بہتر نالج ہو, اللہ نے آپ کو زیادہ صلاحیتیں دی ہو, یہ عین ممکن ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ, بہت شکریہ. تو اچھا یہ تھا کہ اسی ٹاپک کے اوپر یہ جو مسئلہ کفر ہے اس کے اوپر احمد نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ فلانے بندہ تھا, اس کو نیچے بہن نے آ کے یہ کہا کہ تم اس کے سوال کا جواب دو. میں بھی یہ سمجھنا چاہتی ہوں, میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں, یا میں کچھ بھی, تو اس پہ اس بندوں کے پاس ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس بات کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی جواب چاہیے تو وہ جواب مل سکتا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. اچھا میں نے آپ اور سے یہ ایک پوچھنا بات ہے, انہوں نے ایک بات اور کی تھی کہ تذکرہ میں مرزا صاحب کا الہام موجود ہے, تو وہ بالکل الہام موجود نہیں ہے. وہ انہوں نے ان کی درستگی کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ الہام کی تصدیق نہیں ہوئی, تو اس لیے وہ الہام اب موجود نہیں ہے جو انہوں نے اچھا بھی بیان کیا تھا ان کے سامنے. تذکرہ میں وہ نہیں چھپا. ٹھیک, اچھا صحیح, چلیں وہ بتا دیں گے. تذکرہ بہرحال میرے خیال سے مرزا صاحب کے بعد ہی سارا معاملہ ہوا. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا 1122 بھائی, آپ نے تکفیر کے حوالے سے کہا, میں سوال ایک پوچھ سکتا ہوں تکفیر کے موضوع پر؟ جی پوچھ سکتے ہیں جی. جی, یہ تکفیر جو یعنی کس نبی کا انکار جو ہے اس میں تکفیر کی جا سکتی ہے؟ اور سوال کو اور ذرا واضح کر دیں. اور واضح کر دیں, نبی کا انکار کفر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہر نبی کا انکار کفر ہوتا ہے یا کوئی ایسا نبی بھی ہو سکتا ہے جس کا انکار کفر نہیں؟ جو انکار کے معنی یعنی کہ کفر یعنی کہ انکار, وہ تو آپ اگر میری بات کا بھی انکار کریں گے تو آپ وہ لغوی معنوں میں کفر کریں گے میری بات کا, ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنوں میں اصطلاحی معنوں میں جو کافر کا لفظ یوز ہوتا ہے, جو کہ اصطلاح ہمیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ ایک اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے. ٹھیک 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 ٹھیک, زبردست. اچھا کوئی اگر قرآن کے معانی کا یعنی قرآن کا انکار نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہا, مگر یہ ہے کہ اس کو فہم سمجھ نہیں آئی صحیح کہ بھئی یار یہ نہیں بات نہیں بن پا رہی کہ یہ اس سے نکلتا ہو کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں یا مرزا صاحب ملہم ہیں یا اللہ کی طرف سے ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کوئی حق کسی طرف سے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, نہ قرآن مجید کی طرف سے, نہ مرزا صاحب کی طرف سے, کہیں سے بھی یہ حق مجھے نہیں ملا کہ میں کسی کے ایمان کا یا کسی کے بھی فہم کا فیصلہ کر سکوں کہ وہ فہم اس نے ٹھیک لیا ہے یا میرا ٹھیک ہے, اس کا غلط ہے یا اس کا غلط ہے یا میرا ٹھیک ہے. کچھ بھی اس طرح کا فیصلہ کرنے کی جو مجھے اجازت ہے وہ مجھے کہیں سے نہیں ملی.
ٹھیک ہے. جی اچھا یہ اجازت بشیر الدین صاحب کے پاس تھی؟ مجھے نہیں پتا، یعنی خلیفہ ہے نا وہ. مجھے نہیں پتا. اچھا آپ میری ان کو مانتے ہیں؟ مسلمات جو ہے وہ محدود ہیں. وہ قرآن نہیں، قرآن مجید، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد روحانی خزائن. اچھا وہاں یعنی تک بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کو آپ نہیں مانتے؟ مانتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا مانتے ہیں؟ ان کو مسیح موعود کا خلیفہ مانتا ہوں. مسلم موعود مانتے ہیں؟ مسلم موعود مانتا ہوں، بشیر الدین محمود احمد صاحب کو. بالکل. تو مسلم موعود یعنی مسلح کا مطلب ہوتا ہے ریفارمر، دا پرومسڈ ریفارمر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یقیناً تو یقیناً وہ جو اصلاح کریں گے، جو وہ چیز پیش کریں گے، اوبیسلی وہ ایک اصلاح ہوگی کیونکہ پرومسڈ ہے وہ. میری مسلمات جو ہیں وہ روحانی خزائن تک محدود ہیں. اچھا وہاں تک ہے. حجت اچھا زیر السلام حجت. علیکم عامر ٹھیک بھائی، ہے. ایک بات چھوٹی سی پوچھنی تھی. جی اچھا یہ 1122 صاحب ایڈیشن چھپا ہے، ایک 84 کا ایک چھپا ہے ابھی ایڈیشن. آپ کس ایڈیشن کے روحانی خزائن کو مانتے ہیں، جو ابھی چھپا ہے یہ والا یا 84 والا؟ ایک روحانی خزائن کا جو ایڈیشن کوئی بھی ہو، وہ تو کہہ لیں کہ یار ایک ہاں شروع سے لے اس کے کو اینڈ ٹھیک ہے تک انہوں نے سب کہہ کو دیا. نہیں نہیں بھائی انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے وہ. آپ علیحدگی میں تسلی سے بات کریں، میں بس مختصر تیزی سے جانے لگا چلے ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ایڈیشن نہیں کا مسئلہ. جزاک. ٹھیک ہے. اچھا 112 بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کو آپ نے کہا مان، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہر نبی کا انکار اصطلاحی معنی کے اندر کفر مانا جاتا ہے. آپ سن رہے ہیں؟ جو ایک اصطلاح چل رہی ہے قرآن مجید اور احادیث کے بعد، جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ کفر کا لفظ آیا ہے 12 جگہ پہ، تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کا انکار کیا، ان کی باتوں کا انکار کیا، ان کے بارے میں ایک لفظ یوز ہوا ہے کافر کا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 احادیث میں ملتا ہے. وہ والا کفر جو ہے وہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے یہ اصطلاح جو ہے وہ پچھلے انبیاء میں کہیں پہ نہیں ملتی، تو اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو وہ یقیناً سب کی تعلیمات کا ہی انکار کرتا ہے، سارے انبیاء کرام کی. چاہے وہ صاحب شریعت ہوں یا نہ ہوں. ہاں بالکل، وہ سب کا انکار ہے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے دین کا انکار ہے، جو کہ ایک مجموعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سارے انبیاء کا. زبردست. یعنی جو آپ کی بات سے کلیئر نکلا وہ یہ نکلا کہ چاہے کوئی صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، جو اللہ کی طرف سے نبی ہے یا رسول ہے اس کا انکار مطلق کفر ہے، کھلا. نہیں، یہ اصطلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، انہوں نے یوز کی ہے اور قرآن مجید میں یوز کون ہوئی سی ہے. کون وہ سی اصطلاح؟ جو اصطلاح یوز ہوئی ہے، یہ جو کفر والی اصطلاح، آپ جو ایک تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی کا انکار کریں گے، آپ میرا انکار کریں گے تو میری بات کا انکار کریں گے، تو میری بات کا نہیں انکار کفر ہو گیا. دیکھیں امتیاز بھائی، دیکھیں وقت ہاں بچاتے جی. ہیں. میں نے اس لیے خاموشی سے آپ کو سنا تھا کیونکہ بنیاد آپ کی آ گئی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں نا، جو آپ کا ایک کون سی؟ جو آپ نے بنیاد رکھی ہے کہ ایک ہے لغوی انکار، ایک ہے پھر اصطلاحی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کا کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. میں سارا سمجھ گیا جو آپ نے بنیاد رکھی. آپ کس معنی میں مانتے. میں اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں، چاہے کوئی شخص صاحب شریعت ہو یا نہ ہو، جو اللہ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرے یا نبی ہو یا رسول ہو، اس کا انکار، آپ سن رہے ہیں؟ آپ بیک سائڈ پہ چلے گئے. ٹاک ماسٹر صاحب ان کو کالز نہ کریں پلیز. نہیں، میں مجھے کال نہیں کر رہے، اوپر وہ بیٹری لو والا جو ہوتا ہے نا وہ آ گیا تھا، اس کو میں نے ہٹا دیا تو بات ختم ہو گئی. I'm sorry لو ہو گیا سب کچھ جی. بیٹری چارج اس کو کر لیں. اچھا امتیاز بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب شریعت ہو یا غیر صاحب شریعت ہو، اس سر کا انکار. یہ اصطلاح جو کفر والی اصطلاح ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوئی اور قرآن مجید میں استعمال ہوئی. نہیں میں اس کی اصطلاح کی بات نہیں، کفر کا تو مسئلہ حل کر دیا نا آپ نے. کیا میں نے مسئلہ حل کیا؟ وہ جو کفر والا میں کہہ رہا ہوں صاحب کیا شریعت حل ہو. میں نے کیا کیا؟ حل میں نے کیا کیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے حل نہیں کیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے میں کہ نے کب آج یہ کے دور کہا؟ میں میں کس میں نے یہ کہا ہی نہیں. ہاں اچھا جی. ابھی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں آپ کہ نے آپ کے پاس یہ اختیار سمجھ ہے سے کہ نہیں. میں یہ پہلے جاننا جو چاہ آپ رہا ہوں مجھے بس نا.
पता नहीं मेरी बातों से क्या मतलब ले रहे हैं, मुझे नहीं तो समझ मैं आ रहा। समझना मैं मैंने इतनी आगे बात की है बढ़कर कि मुझे समझना किसी चाह से रहा हूँ। इसका हक नहीं है कि मैं कुरान मजीद के फहम के हिसाब से किसी का फहम गलत समझूं या किसी का फहम सही। हाँ, अपना मैंने ही ये मैं राय आपसे रख कहा सकता हूँ। मैंने ये आपसे कहा ही नहीं है। मैंने तो अपनी अच्छा वो जो सवाल रखा था उसकी आपने वजाहत पेश की। जब आपने लुग़वी और इस्लाही कुफर की बात की मैं उससे विड्रॉ कर दिया। अब तो मैं कंक्लूजन की तरफ जल्दी जा रहा हूँ ताकि दीगर लोगों को ठीक है मौका जी। मिले। अच्छा जी, तो और अब बैटरी भी चूंकि आपने कहा लो है तो वो फिर मैं चाह रहा हूँ कि टाइम नहीं ना फिर वेस्ट भी हो चल आपका। जाएगी, वो चल ही जाएगी 15-20 अच्छा मिनट ठीक है ठीक हाँ जी। ठीक है गुड। अच्छा 15-20 मिनट के लिए चूंकि हम जल्दी से फिर कंक्लूड कर लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक नबी चूंकि आप डिले कर रहे हैं तो मैं दो सूरतों में से एक चीज़ है या आप टाइम बाय कर रहे हैं या आप चीज़ों को डेलिबरेटली अगर डिले कर रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी। सवाल बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। वो हाँ जी, ये हाँ है कि साहिब शरीयत आप ये तकसीम समझते हैं ना कि एक तशरी नबी होता है गैर तशरी राइट। नहीं ये भी मुझे इस चीज से इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, कोई शरई नबी है या नहीं है यानी आप उसकी। गलत समझते हैं इस तकसीम को। नहीं मैं तकसीम को गलत नहीं समझता, मैं कह रहा हूँ कि इससे लेना देना नहीं है। तकफीर के मौजू से लेना देना नहीं है इसका। नहीं इसका मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो हम जिस कुफर की बात कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो कुफर जो हम बात कर रहे हैं वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफर की बात कर रहे हैं ना तो हम। आप जिस टॉपिक पे आए थे उस वक्त मिर्जा साहब के इनकार के कुफर पर बात हो रही थी किसी और पे हो रही थी। इम्तियाज भाई क्या कर रहे हैं आप। नहीं वहां पे ये बात हो रही थी कि आपको कौन पता मैं काफर सवाल है। क्या आपको सुन ले पता मैं सुन ले, सवाल क्या पूछ रहा हूँ। मैं बताता हूँ। वहां पे ये बात हो रही थी कि कौन काफर है और कौन काफर नहीं है। नहीं सवाल ये हो रहा था मैं बता देता हूँ। हाँ सवाल जी। इसका मतलब है कि आप सुन रहे थे आप कह रहे हैं मैंने रिक्वेस्ट मैंने जब डाली आपने एक्सेप्ट की इस टॉपिक के ऊपर के तकफीर के मौजू पर। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपकी तैयारी है। आपने कहा तकफीर के मौजू पर मैं पढ़ बैठा हूँ मेरी तैयारी हाँ, है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ अब मैं कौन हूँ मैं पूछे कहाँ पूछे हूँ वाली कैफियत कोई आ गई। मसला मैं नहीं। ये देखें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ हाँ जी। आप तशरीई और गैर तशरीई की तकसीम को मानते हैं। आपने कहा आप मानते हैं। अब आप कह रहे हैं इसका ताल्लुक क्या है तकफीर से। हाँ आप जी, समझते हैं कि गैर तशरीई और तशरीई की तकसीम का तकफीर से ताल्लुक नहीं है। आप ये कहते हैं। मैं बताता हूँ। ये जो आपने अभी कुफर का फतवा जो लेना चाह रहे हैं अपने लिए और जो मुझ पे लगाया हुआ है या लगाते हैं, इसका इस ये जो इसका इस चीज से तल्लुक नहीं है। इस चीज से तल्लुक ये है मिर्जा साहब का कुफर, वो किसी उनकी बात का इनकार किया, वो अगर मैनी देखे जाए कुफर करना वो एक और मैनी बन जाता। लेकिन जो तकफीर आप बना के बैठे हैं जिस तकफीर का, उस चीज का लेना देना नहीं है। वो हमारा कुफर वही तक महदूद है कि आपसे मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप अच्छा पता क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं इसका उससे कोई लेना भाई सवाल ही नहीं है ये तो अच्छा फिर इररेलेवेंट चीज आप कर रहे हैं। इसे बोलते हैं रेड हेरिंग। अच्छा ये जी। रेड हेरिंग है लॉजिकल फैलेसी आप कर रहे हैं कि जो असल मुद्दा नहीं है आप उससे कुछ और बात करना शुरू। मैं कहूँ कि भाई आप भी जो है मेरी ना बात सुने, आप भी तो मिर्जा उस मुद्दा ना ठीक जो है जो मुद्दा आप उठा के बैठे हुए थे, जिस तरह आपने उनसे बात की थी भाई कि तकफीर का हम देखें ये गलत बात है इम्तियाज भाई। ये आपके बहुत मिर्जा साहब ने तस्करा ये में इंतहाई गलत बात है कि आपको मैंने कहा कि एक हाँ सवाल आपने जो पूछा है वो जो कमेंट में था वो सामने आया। फिर मैंने हाँ कहा तकफीर आपने कहा तकफीर के मौजू पर मेरी तैयारी है, आप पूछें भाई बाकी मैं तहकीक करूंगा अभी। ठीक है। मैंने उस पर कहा ठीक है मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा बिल्कुल तकफीर के मौजू पर पूछें। अब मैं पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि जी आप मुद्दा बदल रहे हैं। भाई क्या आपने पूछ मुझे रहे हैं? इजाजत आपका दी। दावा क्या है? आप पहले दावा अगर रखें, आपका दावा रखें। अगर आप मेरे सुन ले, सवाल शुरू में ही इस मुझे तरह कह देते सवाल कि जो ये आप आप हट तब रहे हैं होते टॉपिक हैं से तो दावे बात के होती बाद अगले का दावा आ जाए या नहीं अपना दावा आ जाए, ये सवाल जो होते फर्क हैं ये समझें इसके बाद होते हैं। फर्क समझें अब फर्क रखें, अपना समझें दावा रखें। नहीं ये बात गलत है इम्तियाज भाई। नहीं तो ये सवाल जो है, ये सवाल जो देखो आप अभी जिस कर रहे तरह हैं, मुझे लग रहा है कि इख्तलाफ जिस कौन तरह सी से कहाँ सही यूज होती है कहाँ नहीं इम्तियाज भाई होती, ये आप इम्तियाज दावा भाई रखें, अपना दावा रखें। इम्तियाज भाई हाँ जी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जी जी। अखलाक का इल्म का गुफ्तगू का तकाजा ये है कि जब मैंने आपसे सवाल पूछा था ना अगर आपको लग रहा था कि ये सवाल पहले मुतालबा करता है कि सामने वाले का दावा रखा जाए आप तब कहते। अब मुझे लग रहा है कि ये जो आपको नोटिफिकेशन आया था ना ये बैटरी लो का नहीं आया था। ठीक ठीक है है। ना। अच्छा गौर करें अब तवज्जो करें। जो भी आपको भेज रहा है मेरी रिक्वेस्ट उसके लिए भी है। आपकी बैटरी खत्म होने लगी है वो आ जाए चार्ज करके। अच्छा अब ठीक सुने है। इम्तियाज भाई सवाल मैं सिर्फ आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ तकफीर का ताल्लुक क्या तशरीई और गैर तशरीई के मौजू से है या नहीं। आप क्या समझते हैं है कि नहीं है। दीजिए ना। जी मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप दावा रखते हैं अपना, ठीक है, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें बातें डिस्कस हो सकती हैं। ठीक है। यानी इम्तियाज भाई मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि तशरीई और गैर तशरीई का ताल्लुक तकफीर के मौजू के साथ है या नहीं।
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے سوالوں جواب دعوے کے بعد میں اس کو جواب دے سکتا ہوں. اپنا دعویٰ اسکرین شاٹ کے ساتھ ٹائم اور ڈیٹ بھی ایڈ کریں. مینوں کی پتا کیڑے 17% والی ہے, پچھلے سال دی ہے یا پچھلے مہینے دی ہے, مینوں کی پتا. اچھا ٹھیک ہے. سوال اتنی محنت اگر آپ نے سوال کے جواب پہ, اس کا مطلب آپ اسکرین شاٹیں لے رہے ہیں. نہیں, میں نے کہا کہ آپ شاید امتیاز بھائی آپ کو محنت سمجھ کے کرنی بیٹھے چاہیے. ہیں کہ اس کا مجھے مطلب کہیں ہے سے آپ نے تکفیر, اس کا کوئی مطلب ہے تکفیر کے نوٹیفکیشن موضوع پر بھی آپ نے تحقیق نہیں کی. ٹھیک ہے. میں کہہ تو رہا ہوں کہ یہ ساری تحقیق آپ کا پتہ چلا, اپنا دعویٰ رکھ دیں, دیکھیں اپنا امتیاز دعویٰ رکھ بھائی, دیں, اس کے بعد ساری تحقیق میری دیکھ لیجیے گا کہ میں نے کیا کی ہے کیا نہیں کی. میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا, کیا صاحب شریعت یا غیر صاحب شریعت دونوں کے انکار سے تکفیر لازم آتی ہے؟ ہاں آپ جی, نے پہلے کہا آپ اپنا دعویٰ رکھیں, میں آپ کو ہر ایک سوال کا جواب جتنے میں نے دے دی ہے وہ دے دی. اس کے بعد اگلے سوال کا جواب تب دوں گا جب آپ اپنا دعویٰ رکھیں گے. اچھا دعویٰ میں نے رکھنا, مجھے دس تے دیو میرا دعویٰ, میں رکھنا کا دعویٰ, مجھ سے کیا مطالبہ آپ کا, کیا رکھوں پوچھیں. یعنی میں سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے کہہ رہے ہیں پہلے اپنا دعویٰ رکھیں ہیں. بھائی کس بارے میں آپ کو میرا چاہیے, میں بتا دیتا ہوں میرے بارے میں کیا چاہیے آپ کو, پوچھیں. ہاں جی, جو آپ نے ابھی میرے اوپر آنے سے پہلے 2 منٹ پہلے یہ بات احمد نذیر صاحب نے بھی کی تھی, ہاں اور آپ بھی یہ بات ان سے ایگری کر رہے تھے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پہ تکفیر کی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, نہیں اب اس سنیں, کے نہیں اوپر نہیں آپ یہ بات کھل نہیں کے ہو رہی اپنا تھی. کہہ رہے دعویٰ ہو رکھیں. لعنت اللہ کاذبین. ہاں جی ہاں جی, اب اس سنیں کے اوپر آپ اپنا جو ہے امتیاز وہ بھائی کر رکیں, دیں, رکھ امتیاز دیں, بھائی ایک منٹ رکیں. رکھ دیں, دعویٰ رکھ دیں کہ انہوں نے کس طرح کی تکفیر کی ہے. دو چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں, ٹھیک ہے. ہاں جھوٹے جی, مدعے نبوت پر لعنت ہو ہزار. سنیں غور سے سنیں امتیاز بھائی, جی, فرق آپ نے سمجھنا. دیکھیں سوال یہ ہے آپ کے سامنے کہ کیا صاحب شریعت اور غیر صاحب شریعت کا انکار یہ تکفیر سے تعلق رکھتا کہ نہیں. آپ ابھی تک اس کو نہیں بتا پائے, ٹائم ضائع ٹھیک کر ہے. رہے ہیں. نمبر ہاں ایک. جی, دوسری میں نے چیز, آپ کو ہاں سن لیں, میں اس کو سنیں سوال میں کا مکمل کرتا ہوں. اس کے مکمل جواب میں آپ نے کہا کہ میں تب تک جواب نہیں دوں گا جب تک آپ اپنا دعویٰ نہیں رکھو گے. آپ کیا مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو, کیا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ میں اس تقسیم کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا, میں تکفیر کس کیٹیگری, یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سن لیں. پہلا آپ نے سوال کیا کہ نہ یہ مجھ سے پوچھ شریعت رہے ہیں اور نہ غیر جواب دے رہے ہیں. شریعت, جی ہاں, غیر شرعی اور شرعی نبی, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ آپ نے جو کفر میرے پہ لگانا ہے یا میں نے آپ پہ لگانا ہے, وہ ہم نے کفر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر لگانا ہے ایک دوسرے پہ. ٹھیک ہے. اگر تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ شریعت والا نبی یا غیر شرعی نبی, پھر تو ہم نے پورا دین اسلام, پورا انبیاء کرام کا ٹاپک لے کے چلنا ہے ساتھ میں, کہ وہ اس کا بھی کافر ہوگا, اس کا بھی کافر ہوگا, اس کا نہیں ہوگا, اس کا نہیں ہوگا. ہم نے جو ٹاپک لے کے چلنا ہے وہ یہ چلنا ہے کہ کیا بندہ, کوئی عام بندہ قرآن مجید کے ماننے والے کو قرآن مجید کا منکر یا قرآن مجید کا کافر کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور صادق نبی ماننے والا کیا بندہ دوسرا بندے کو اسی طرح کے دوسرے بندے کو, یعنی کہ دونوں بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور سچا مان رہے ہیں, اور کیا ایک بندہ دوسرے کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ہم نے یہ ٹاپک لے کے چلنا ہے. ہم نے یہ تو لے کے نہیں چلنا کہ شریعت والا نبی یا غیر شرعی نبی. غیر شرعی نبی ہوگا بھائی, اس کا ٹاپک ہی الگ ہے. ہم نے جو کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنا ہے وہ ان 2 چیزوں پہ کرنا ہے, وہ ہے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کہ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ان کو مانتے ہوئے ہو سکتا ہے, کوئی بندہ قرآن مجید کا منکر قرآن مجید کو مانتے ہوئے ہو سکتا ہے. ہم نے یہ ٹاپک لے کے چلنا تھا. آپ کی بات آ گئی. اب آپ رکیں, اور جو آپ نے نہیں، ٹاپک مجھے شرعی اور غیر خزان کو شرعی کیوں مائنس کر دیا ہے؟ میں نے آپ کو خاموشی سے سنا. امر آگ بھائی, امر نہیں آگ بھائی, بھائی, ایک یہ منٹ بھائی, روحانی نہیں خزان بھائی, ایک کو منٹ کیوں بھائی, مائنس کر دیا گیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے. دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. جی نہیں بھائی, آپ کا سوال آ گیا, مہربانی. آپ میں وہ مکانا چاہ رہے ہیں وہاں ضرور. نہیں بھائی, میں چاہ رہا ہوں آپ کا بیچ میں حصہ شامل ہونا چاہیے. اب مجھے موقع آپ نے دینا ہے امتیاز بھائی, جس طرح آپ کو میں نے موقع دیا نا, میں خاموش رہوں, آپ نے مجھے موقع دینا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ موضوع امتیاز صاحب نے دینا تھا اور انہوں نے دیا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. یہ بات غلط ہے سر سے, کیونکہ نئے آنے والوں کو میں بتاتا چلوں بات ہو کیا رہی ہے. سب سے پہلے میں ریوائیو کروا دوں, ریویو ریکیپ کروا دوں اس چیز کو جو پیچھے گفتگو چل رہی تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں, یہ سوال تھا کمنٹ میں امتیاز بھائی یعنی 1122 بھائی کا. ٹھیک ہے جی. اس پر میں نے ان کو ریکویسٹ بھیجی, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. جب انہوں نے دیکھا کہ عامر نذیر صاحب کو بات کر رہے ہیں تو یہ سٹیج پر چڑھ کر کہا میں آپ کو, اور مائک بیچ میں پٹ دیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس میں, تاکہ جو اصل سوال جس کی وجہ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی وہ پیچھے رہ جائے. خیر کوئی بات نہیں.
پھر جب موقع ملا تو میں نے ان کو دوبارہ ریمائنڈ کروایا کہ آپ اس وجہ سے اسٹیج پہ میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی تھی, آپ نے یہ سوال پوچھا تھا. اس پر جب میں نے ان کو جواب دیا, انہوں نے اس سوال کے جواب میں کوئی اعتراض, جو میں نے پیش جواب کیا تھا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, نہ اس پر کوئی تنقید کی اور نہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے, خاموش ہو گئے. اس کے بعد میں نے ان سے 5 کے قریب سوال پوچھے, انہوں نے کہا میں ابھی زیر تحقیق ہوں, جب تحقیق مکمل ہوگی میں جواب دے دوں گا, مجھے نہیں پتا. اس کے بعد آگے بڑھے تو انہوں نے کہا تکفیر کے موضوع پر کوئی سوال کر سکتے ہیں, میری اس پر تیاری ہے. اب آپ سنیے گا غور سے, تکفیر کے موضوع پر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں, میری اس پر تیاری ہے. اب آپ غور کریں کہ میں نے اس پر سوال پوچھا کہ آپ مانتے ہیں کہ صاحب شریعت ہو یا غیر صاحب شریعت ہو, دونوں کی تکفیر, جو انکار کرے گا اس کی تکفیر ہوگی. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہیں, میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے. اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں موضوع یہ نہیں ہے. اور بھائی موضوع نہیں ڈیسائیڈ ہوا تھا, سوال تھا, آپ نے مجھے اجازت دی تھی امتیاز بھائی کہ سوال پوچھنا ہے, اس پر میں سوال پوچھ رہا ہوں, موضوع تو ہے ہی نہیں کہ بھائی کو مناظرہ ہونے لگا ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز, انہوں نے مجھے کہا کہ میں جواب تب دوں گا جب عامر حق تم اپنا دعویٰ رکھو گے. تو پوچھے نا مجھ سے اس موضوع سے متعلق جو میں سوال کر رہا ہوں, مجھ سے پوچھ لیں. مجھ سے پوچھ بھی نہیں رہے, یعنی نہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ہی جواب دے دوں, نہ خود میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. مجھ سے پوچھیں. کدھر گئے؟ ان دا لائن آف آر نکل گئے. لو نہیں بھائی, بیٹری لو نا 10 منٹ ساری گل ہونی سی اپنا عامر بھائی. ہاں نا, وہی مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں ایک لائن ٹو ہو رہی ہے, اس لائن کے مطابق آپ چلیں. اور آپ دیکھیں کہ میں نے جب ان سے سوال, انہوں نے مجھے کہا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ, میں نے سوال پوچھا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی موضوع ہے ہی نہیں سی, موضوع کچھ اور ہی سی. یہ کہاں سے آ گیا کہ موضوع یہ نہیں تھا تو موضوع وہ تھا تو فلانا تھا؟ یار حد ہوگی امتیاز بھائی, اور ٹائم سارا کھوٹی کر دیا آپ نے. وہ بندہ کدھر گیا جنیدار تو بندہ نہ گوا لو, لاش نہ مدعا نہ گل پا لو, بندہ کدھر گیا؟ کیوں کہ رہے ہو رہی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر. آؤ جی امتیاز صاحب تشریف لے ہوتے. کال نہیں چکی جا رہی ہے, کوئی ایک بندہ میرے خیال ایکسٹرا ہے یا نظر نہیں آ رہا براڈ دیتے نا, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا کوئی آئیڈیا, تو پتہ نہیں کی ہویا جی. کال پائی ہے نے چکن نہیں ہوندی بشار چکر نہیں بھی ہوندی کیونکہ میسج آ رہا سی. میں چک لیجیے. عامر نذیر صاحب ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜੀ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਗੇ ਨੇ 1 ਭਾਈ ਆਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਕਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ. ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ. ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ. ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਵੈਲਕਮ. ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ. ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਥਾਂ. ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਚਲੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ. نہیں آ رہی وہ مسئلہ سگنل. ٹھیک ہے امتیاز صاحب. اچھا چلے عامر نذیر بھائی, میں نے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے. صفیہ بہن ہے, نعیم اوان بھائی بھی تھے, وہ بھی آ گئے. کی کہہ رہے سو, میں پوری آواز نہیں سنی جی. ہوں آ رہی جے, ہلو امتیاز بھائی ہوں آ رہی آواز؟ عامر بھائی وہ کلیہ نمبر 75 نہ چیک کر لو, آواز فوری پہنچ جائے گی. شاید ٹھیک ہو گیا, کنیکٹ ڈسکنیکٹ ٹھیک ہو گیا, کوئی گل نہیں. امتیاز بھائی تسی اس طرح کرو, ریسٹ کرو, کیونکہ بیٹری بھی لو ہے تے سگنل بھی لو نے تے تحقیق بھی لو ہے, ٹائم لگے گا تھوڑا کو نا. گروپس دے وچ سروائیو کرنا ذرا تواڈے واسطے ایزی ہوئے گا, تے گروپس چ رہیا کرو, کلے نہ نکلیا کرو بس. جی اکیلے نہ جانا, اکیلے نہ بازار جایا کرو. عامر حق چپ لے گا تو کپ لے گا. جی جناب بہت شکریہ. میری طرف اتنا ہی جی, سوال میں رکھ دیتا ہے. صفیہ بہن آ گئی ہیں تو آپ کریں. بہت عمدہ آپ نے بات کی ہے. صفیہ بہن کوئی گلہ کر رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی. میں نے تو کہا آپ بات کر سکتے ہیں. ہاں جی, آپ کو یہ نہ سمجھیے گا 1122 کے ابھی سگنل کم ہے, نہیں تو میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ جتنا یہ بچہ گھما سکتا ہے ٹک ٹاک پہ کوئی اور نہیں گھما سکتا. اس نے اپنا نام بھی اسی لیے رکھا ہے.
अहमदियों मतलब को परसों पूरा दिन पता नहीं, लेकिन परसों पूरा दिन ऐसे मुझे इतना घुमाया कि कल सारा दिन मैं बेड पे ही थी, तो हाँ इसलिए आप हल्का ना लें। मैं वही कह रहा हूं, अहमदियों को घुमा सकता है ना। हमारे पंजाबी में कहते हैं जुलाए दियां मस्करियां मां भैन नाल, लेकिन जब बाहर जाए ना लोगों से, मर्दों लेकिन से ये तो मुझे माँ बहन नहीं समझता, पूछेंगे तो कहेगा नहीं। नहीं नहीं, अच्छे भाई हैं, इम्तियाज़ भाई से अच्छी बात हुई। और मगर मसला ये है कि वो ज़्यादा बेहतर होता अगर वो मौजू पर आ जाते। सफ़िया बहन, मैं जो सिंपल सवाल पूछा था, आप मेरा सवाल समझ पाई थी ना सफ़िया बहन, जो मैं पूछ रहा था? हम्म? जी वो ठीक है, लेकिन आप ट्राई करते रहें। अच्छा, मैंने तो आधी चम्मच कसम खाने को ही कहा था, तो वो मुझे 48 घंटे तक घुमाते रहे। ठीक। यानी आप कह रही हैं मतलब कि जवाब मुश्किल है। खत यानी आप कह रही हैं कि खत लिखता रहूं कभी तो जवाब आएगा, ये कह रही हैं आप मुझे? नहीं नहीं, ये बड़ा तेज बच्चा है, इससे नहीं कभी जवाब आने वाला। ये अच्छा आपको भेजेगा कहीं और, देखें अभी। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कर दूं, सफिया हाँ, मोहतरमा साहब की आप आवाज समझ नहीं आ रही लीजिए। आमिर भाई, आपको आपका आवाज जो आ रही है? आवाज आमिर भाई आवाज किसी आ को रही है आवाज आ रही है ये 1122 भाई की? जी जी नहीं, आवाज हेलो नहीं आ रही। हेलो, जी जी, आ 1122 रही साहब है। आप बोल रहे हैं क्या? हेलो हेलो, जी जी, वो मौका मुनासबत के हिसाब से आती है ना। अच्छा अच्छा, कोई ना। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਗਾਣਾ ਭੇਜ ਦਿया, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮਰ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ। नहीं क्या नहीं है ये? नहीं, मैंने गाना याद आया, तुम अकेली कभी बाग में जाया न करो आजकल। ਤੁਸੀਂ मंजूम ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ। मलक इमरान साहब मंजूम ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ये हमें मजलूम कर देते हैं इतनी खूबसूरत आवाज में। नहीं सफिया बराड़ बहन, ਮਸਲਾ जी जी, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਨਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ हाँ ਰਹੀ जी ਹੈ। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਜੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲਓ ਵੀ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। पाँच ਟਰੂ का 2 ਮੁਸਲਿਮ मिनट ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਫੀ डिलीट ਤੌਰ करो, पर। प्रिपारत। हाँ, अच्छा कोई फिर मसला है आप वाकई। ये जो है ना आमिर हक भाई, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो वो बाल आजकल भी जाने कलियां बहुत शोख हुआ करती हैं। ठीक है, मैं कह इनको लाइक शेक करो, नहीं तो बराड़ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ना हाँ जी उन्हें प्लीज, आमिर भाई मशीन जड़ा है ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਡਬਲ। ਕੀ ये ਹੋਣ देखो ਲੱਗਾ? जाना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए लोग। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ओके ਬੈਠੇ ਹੋ। ओ गए जे, जा रहे जे, चली जे, चली गई जे। मेरी ਆਹੋ आवाज आ रही है? ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ। डबल टैप दोस्त करें, शेयर करें, ये दोस्त उतरना शुरू हो गए हैं खुद ब खुद ही। आ गए ने वही आ गए जिनका इंतजार था आपको। वाह नजीर बलाल साहब आ गए ने। जी, 5 किलो वाला खोल लो जी। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਬਰਾੜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ। जी नज़ीर भाई, आमिर नज़ीर भाई मौजूद हैं। नहीं मैं ये बिजी हूँ, और 5-10 मिनट बस। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा मसला, कोई समझ आया सबको कि नहीं आया? जी नज़ीर भाई, आप जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं रखता फिर। रह गया, आपने रखना है इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि अगर जिस जमात में आप होंगे उधर मैं नहीं हूँ। ये क्यों भाई, ये तो नहीं होना है, आपने अल्लाह ने कहा है कि सब होंगे इंशाल्लाह। हाँ, सब होंगे। सब आएंगे, सब। मेरे साहब ने फरमाया कि सारे मुसलमान मुझ पर ईमान ले आएंगे सिवाय जो है उल्टी गिनती जा रही है, मरजाइयां दी उल्टी गिनती जा रही है, इन्होंने सब आ रहे हैं। नहीं नहीं, अदनान साहब आए ने, अदनान साहब। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਬਰਾੜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬਰਾੜ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। नहीं नहीं, हम बरकत के तौर पर आए हैं कि आपको कहीं गिरने नहीं देंगे इंशाल्लाह, उम्मत को कहीं भी